जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मु ट्यारो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण कहि टैरोट कार्ड माध्यम मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान संपर्क में जे कि ज्येष्ठ मासर समय किपरि अतिबाहित हम। ज्येष्ठ मास संपर्क कथा कहले मे मासर 15 दिन को 15 तारीख को बुझाऊँगी। 15 तारीख मे मास 15 तारीख ठारू समय किपरि रहिबो से संपर्क में आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। आपण माने निश्चित जानि परिबे समस्या कौन समाधान कौन। तेबे चलंतु आमे ज्येष्ठ मास पई जे कि मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान आमे मात्र 5टी कार्ड आमे संग्रह करबा। यही 5टी कार्ड रे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान कौन समय रहिबो मे मासर 15 तारीख ज्येष्ठ मासर संक्रांति ठारू प्रथम सप्ताह ठारू आरंभ करी शेष सप्ताह पर्यंत 4टी कार्ड एवं एक्स्ट्रा मेसेज भाव में भगवान को उद्देश्य रे एक कार्ड कौन आसीबो देखिबा मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान दियंतु। आपण मान ज्येष्ठ मासर प्रथम संक्रांति ठारू प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसी एवं जहाँकि मे मासर 15 तारीख ठारू ए कार्ड कौन आसी आम देखा पूर्व सर्वप्रथमे चलतु ये ज्येष्ठ मासर केतक रहस्यपूर्ण कथा मुझे पाखे उपस्थापन आणुची। आपण मैंने निश्चित भाव में ये सब विषय जानवा आवश्यक अच्छी। ये अति गुरुत्वपूर्ण कथा। तेणु मोर प्रिय मेषराशि व्यक्ति माने समग्र भाई बहन गुरुजन माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को चलतु देखा तापर आम कार्ड विषय आलोचना करवा। जय श्री कृष्ण। मन रखु मेषराशि व्यक्ति माने जे ज्योतिष तत्व अनुसार ये मासरे जात होतुबा शिशु बा व्यक्ति बहुत तेजस्वी तीव्र प्रकृति क्षमाशील प्रभासी दीर्घसूत्री एवं जहाँकि अति माने जहाँ को कहती बहुत सुंदर स्वभाव विशिष्ट होता है। विचित्र बुद्धि संपूर्ण ये व्यक्ति मान रही है। यार अर्थ हूँ आपण मान गृह जदि कौन संतान ये ज्येष्ठ मसरे जन्म नेला से महा तेजस्वी हम तीव्र हम क्षमाशील प्रभासी दीर्घसूत्री विचित्र बुद्धि संपूर्ण तार अवश्य रही कथा को आपण मैंने जानी रखु। तेरे यही ज्येष्ठ मसरे जदि आपण गृह आपणकर कन्या प्रथम रजवती हेले किंतु वैधव्य जोग कराए दुर्भाग्य कथा। तेरे यही ज्येष्ठ मसरे नूतन गृह जो मैंने आरंभ करने को चाहती से गृह आरंभ कले गृहकर्तार अकाल मृत्यु है अर्थात दुर्भाग्यजनित कथा। तेणु गृह आरंभ कहीं करूँ ना। ये मासरे बाई ज्येष्ठ मसरे पुत्र कन्या विवाह निषिद्ध अटे। कौन पक्ष माने प्रकार विवाह करने उद्यम करूँ ना। मात्र बड़ कन्या मध्यरु जदि मु कहि जड़े जड़े कई ज्येष्ठ अन्य कनिष्ठ होते मासर 10 दिन पर विवाह करा जाई पारे। मात्र पुत्र ज्येष्ठ कन्या ज्येष्ठ और मास भी मध्य ज्येष्ठ ये सबू ये 3 ज्येष्ठ सर्वदा विवाह वर्जन्य केबे भी करिवे नाही। महाअमंगलर जोग देखा दी थाए। तेबे जदि मु कहि उतापरू रक्षा पाइबापी ये ज्येष्ठ मसरे अधिक जलपान आर्द्र वस्त्र व्यवहार मस्तक आभरण हितकर निश्चित भाव में होता है। ये मासटी मलमास अधिमास जो अशुद्ध काल अटे। तेणु विवाहादि शुभकर्म निश्चित भाव में निषेध। तेणु ये मासरे विवाह करने अवश्य निषेध अच्छी। तेणु आपण माने विवाह करें ना। ये मासरे रवि सुधी कहले कर्कट सिंह धनु मीन राशि एवं मासर 10 दिन पर ठारू मेष कन्या मकर राशि रवि सुधी गुरु सुधी कहले वृष सिंह तुला धनु कुंभ राशि ज्येष्ठ मास बा वृष 18 दिन ठारू मिथुन कन्या बिछा मकर मीन राशि जहाँकि गुरु सुधी। तेणु यही सब मसरे आपण जो मानकर रवि सुधी गुरु सुधी से जानिले। तेरे चलतु आम काल विलंब डेरी नक आम कार्ड मध्यम मात्र प्रथम सप्ताह कार्ड को आम देखा। ये प्रथम सप्ताह कार्ड रे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान कौन कार्ड आसी ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र 3टी नक्षत्र विभक्त थिबा मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति मैंने आपंक बहुत सुंदर कार्ड आसी जो कार्ड की आपंकर मन खुशी कलापर ये सब वंस कार्ड आपको सफलता जल्दी मिलबार किसी गोटे जोग अच्छी। आपण कौन भी नुआ काम आरंभ करूँ आपको सफलता निश्चित मिल कारण ईश्वर को आशीष आपंक साथी निश्चित भाव में ये कार्ड अच्छी।
ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଯଦି ଆସୁଛି ସେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନାହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଚାନକ କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରିଲେସନରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭାବି ବି ନଥିବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହାତକୁ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଅବଶ୍ୟ ମାତିବେ। ତେବେ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଡ଼ ଇଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ଜିତିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ, ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଲ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆଖପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ମାଲପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଅଛି। 1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 2 ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, 3 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର। ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦିନ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏହି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍। ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଏମିତି ସମୟ ଯାହାକି କୌଣସି ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଯିଏକି ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ମହାରାଣୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଆଭାସ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବନ୍ଧୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦିନ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗରାଖୀମାନଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଖୁସି ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ଷମତା ଅଛି। 12ଟି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇଏ କାର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ଫେମସ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା କରିବ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯିଏ ଯାହା କହିବ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଁର କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବା ଦରକାର। କିଏ ଜାଣେ ନ ଭାବିଲେ ସଫଳତାରୁ ବିଫଳତା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ବି ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଖୁସି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସେଥିରେ ଆପଣ କେବେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ରିସ୍କ ନେଇପାରନ୍ତି, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଗି ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେଷ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ କାର୍ଡ଼ 7 ଅଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି 7 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ 7 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ମା ଟେରାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। 4ଟି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଆସିଛି। ଶେଷ କାର୍ଡ଼ଟି 7 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିବେ। ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆପଣ ଲଢ଼ି ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ନିଜ ମସ୍ତକ ଓହରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ଜୀବନର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ବି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜର ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଖାଲି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କଲେ ଆପଣ ପରାଜିତ ହେବେ। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି
कहती कथा को भी आपण जाना बुझा दरकार अच्छी तेणु आप पछक हटबे नहीं जिदखोर लोक से तो आपको अनेक असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ता है तेरे घर परिवार दाम्पत्य जीवन टी लास्ट आड़ को जहाँकि अस्वाभाविक देखा दूसरी व्यवसाय मान आशायी रे छात्र छात्री मैंने खेलकूद समय को अतिबाहित करेंगे मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति मैंने 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृतिका नक्षत्र 3टी नक्षत्र में विभक्त थिबा मेष राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने नोट करके रखु मु सारांश कथा 5टी कार्ड रू कहूँ ये मसरे आपणकर केतेक अंश शुभफल आपको निश्चित भाव में मिलूँ कहीं सब कार्ड भल आसीला शेष कार्ड 7 ऑफ वांस जोटा कि आपको सूचना देला टिके गड़बड़ रोचे तेणुक जहाँ 5टी कार्ड मु सारांश कथार आपको कहूँ मन रखु ये मसरे केतेक अंश आप शुभफल निश्चित पाइबे आउ देह सुस्थ निश्चित भाव में आपंकर कर्म क्षेत्र में सामान्य अजथा द्वंद्व टिके बढ़ समस्त कार्य सफल आप निश्चित हो पारे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने आय व्यय प्राय आपंकर सामान रहा पारिवारिक जीवन सहयोग मिल नहीं केवल पारिवारिक जीवन में आपको कहीं हेल्प करेंगे ना चाकरी में दूर बदली संभावना रोचे जो मैंने चाकरी अच्छा से बदली होबार जोग मसरे देखा दे पारे आ व्यवसाय माने मांदा भाव टी सामान्य पढ़ापढ़ी साथी मैंने अनुसरण आपण करेंगे तेरे क्यों तारीख में कौन घटव मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति मैंने मन रखु मे मसर मुझे जे कि मे मसर 15 तारीख कथा कहि कहीं ज्येष्ठ मसर संक्रांति ठारू मे मसर 15 तारीख पर्यंत ये कार्डर प्रभाव आसी थाए तेणु मे मस 15 तारीख ठारू मुझे कहीदे मे 15 16 घात चंद्र आपंकर रोचे यही समय देह पीड़ा टी देखादेव 17 ରୁ 20 आशा आपंकर पूरण हम परिश्रम निश्चित भाव में सफलता आपण मैंने पाइपर ए सन्देह करार कि ना 21 22 व्यर्थ समय हैरान जोग आसो टी माइंड एपट सेपट रहीस 23 ରୁ 29 कुटुंब सुख आमद प्रमोद नूतन योजना कीर्ति लाभ ये सब आपंकर देखादेव निश्चित भाव में आउ 30 31 अष्टम चंद्र हेतु असुस्थता मानसिक अशांति रही 7 ऑफ वांस शेष कार्ड भगवान इच्छा जहाँ अच्छी ताही घटव किंतु ये मास मुझे कहली केतेक अंश शुभफल मिल देह सुस्थ कर्म क्षेत्र में द्वंद्व बढ़े समस्त कार्य आप सफल हो पारे तेरे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने ये तो आपको कहले सारांशर कथा ये गोटे कथा कहूँ आपण मान जीवन में जदि ऋण हो ऋण रु मुक्ति निमित्त आप गोटे कम करूँ गोटे मानतु माधव पवित्र बाणी एमती एक कार्यक्रम ए जहाँ ही कहुए सब भगवान इच्छा ही चली थाए तेणु आपण मैंने मन रखु जदि ऋण रु मुक्ति हवा चाहते सामान्य गोटे कथा को मानिले भी किसी माने निश्चित भाव में आप ऋण मुक्त हो पारे जदि कौन कारण आप ऋण वृद्धि होती तेरे गुरुवार कि मंगलवार रे घर को अटा किणिकी आण अन्य दिन में आदौ अटा खरीदी करना ये कथा को जदि आप मन रखिए मानवे देखिए धीरे धीरे आप ऋण मुक्त हो घर को अटा आनिबा परे किंतु अल्प अटा किछि चीनी मिसई बासगृहर चारि कोणरे रखिदेवे तेरे अजथा धन व्यय ऋण वृद्धि आपको रक्षा मिल जाए यह बहुत सत्य निराट सत्य आपण मैंने कले ये कार्य तार प्रभाव अवश्य जानीपारे आउ ये तो है 1 नंबर कथा 2 नंबर कथा मुझे कहूँ मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने मानसिक कष्ट जदि आपण प्रभाव पड़ुछि से कष्ट दूर करने एक उपाय कहूँ अधिक मानसिक चिंता कष्ट थिले रविवार राति शोइबा समय गोटे लोटारे जल भर्ती कर निज मुंड पाखरे रखंतु सोमवार दिन सकाळ उठी मुह धोई उक्त लोटा जल को किछि पी दियंतु एवं अवशिष्टांश जल निजे शोउथिबा घरर चौकाठ बंध उपरे ढाली दियंतु यही क्रिया 7 रविवार पालन करंतु चिंता कष्ट दूर हबो निश्चित भाव में यह भी मध्य एक विचित्र कथा मु आपण मानकु सूचना दउची एही कार्यक्रम माध्यम रे उपकृत निश्चित होई परिबे काहाको टंकाटे दबार नाही एथिरे मध्य आपण बेनिफिट पाइबे तेबे मेष राशि व्यक्ति माने जदि आपणकर राशि रो अधिपति ग्रह होचंती भूमिपुत्र मंगल ये महाप्रतापी तेणु मंगल को कारण अनेक अमंगलर विघ्न देखा देता है अनेक डेंजर रोग देखा देता है आउ क्रोध भी बहुत बढ़ी जाए जार प्रभाव में दारिद्रता को किए अटकई पारती ना तेणु ये मंगल को सब बेले संतुष्ट करने निमित्त 3 मुखी रुद्राक्षर को धारण करूँ 3 मुखी रुद्राक्षर साक्षात अग्नि भाव में विचार कौन स्त्री हत्याकारी पापी किंबा कौन दुष्कर्म कर पापी यही 3 मुखी रुद्राक्षर धारण कले से पापरू अवश्य मुक्ति पाई जाए यही 3 मुखी रुद्राक्षर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव में पूजा कर 3 मुखी रुद्राक्षर 3टी गुण रही 3टी गुण को सत्व रज तम आकाश पाताल पृथ्वी भाव में विचार कर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कले मेष राशि
ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଦି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥିବା ପାପୀ ଯେବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପୀର ଉକ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଜୀବନର ଗତିପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସଫଳ ସୀମାରେଖାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଅବଶ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲି, ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକ ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ। ଅନେକ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।